According to the Bible, 1 Juan chapter 3 verse 17 nagaingon, unsaon man pag-ingon sa usa ka dato nga nahigugma siya sa Dios kun nagdumili siya pagtabang sa iyang isig katawo nga anaa sa kawadon. Amen. Ini si Roscaldo Vlog nga magaingon, uban na ang Ginoo sa imong desisyon aron dadon pug kanya ngadto sa maayong destinasyon. See your best and do your best wherever ever you are. God bless and more power. Mayong gabi mga idol.